हे गोवा गोवा म्हजे इस्तिमस हांवचे मोगाल गोंयकार बावा भयणानो हांव तुमच्या मुखार टायम घेवना आत्तां उठलो मरे हांव सोक्काय फुडें सोक्काय उठताना तुमकां मोगाची एक मेसेज येयली म्हज्या मोतीन त्या कारणां पासून दिवया म्हणलें कित्याक लागून हांव तुमकां मेसेज दिता कित्याक लागून हांव तुमचे कडेन सोक्काय फुडें हो उलयता कित्याक लागून हांव म्हजो टायम काडून म्हजी एनर्जी काडून म्हजी उर्जा काडून म्हजो सगळो वावर धंदो सोडून तुमकां मेसेज दिवंक सोदता कित्याक म्हाका ह्या मनीसपणाचेर खूब विश्वास म्हाका तुमच्या मनीसपणाचेर विश्वास कित्याक गोंयकार आमी ताका लागून म्हणटा गोंयकार भावा भयणां आनी खूब जाण म्हणटा ए ब्रो वयल्या वयर ब्रो काळजानसून म्हणटा तो सजमोंक शकता बट कोहल्या मोगानसून आमी म्हणटा कित्याक लागून एकामेका कडेन भाव भयणांकूय शेअर करता मॅसेज आनी त्याच कारणां पासून हांव सोक्काय फुडें मॅसेज येयला कित्याक ही म्हजी वाण पडली बरे ही म्हजी वाण मरे तुटली हां काय बरी वाण म्हजी न्हू पदुका घालता पदुका ही मरी म्हजी वाण मरे तुटल्या हिंगा आत्तां सोक्काय फुडें तुटली मरे आनी स्पेनाच्या गांवांत हाडून म्हाका कात जालें काळजाक म्हज्या अरे म्हजी वाण तुटली मरे आतां वाणीचो एग्जाम्पल मरे आमी आमच्या जिविताचेर घेवया नियाड कर आतां मोगाल गोंयकार भाव भयणांनो आमी पयशाच्या फाटल्यान पावरा फाटल्यान उर्बा फाटल्यान आनी इगो फाटल्यान आमचो जीव मरे सारको इतलो कुड्डो जाला की आमी आमच्या भितरल्या जिवितान आमचो सोल रेकॉग्निशन म्हणटा पळय ताका लागून सोल रेकॉग्निशन एका विसरल्या कित्याक विसरले आमी कित्याक पयशाच्या फाटल्यान आनी पावर तुमकां फाटल्या दिसांनी सांगलें 3 गजाली आसतात 3 कसल्यो गजाली पयली गजाल म्हणटा तो पयसो ना जाल्यार तुका कोण संवसारान वालोर करिना दुसरो तुजो पावर ऑफकोर्स पयसो कॅन बाय पावर बट पावर इज ऑल टुगेदर पावर आनी तुमकां पावर ना जाल्यार तुका ओक ना जाल्यार तुका कोण देव म्हणटा हेंचे हाडला शेलपेटे तिसरो तुजो स्पिरिच्युअलाचो ज्ञान तुजो स्पिरिच्युअलाचो ज्ञान म्हणजे कितें स्पिरिच्युअलाचो ग्रंथ जे क्रिस्तांवपण हिंदूपण मुस्लीमपण म्हणून ना ते स्पिरिच्युअल म्हणटा तो धर्म ऑफकोर्स धर्म जावं एकल्याक आपणाक रेकॉग्नायज करपाक वाट दाखोवपाक बट तुमी खरें रेकॉग्नायज करूंक शकता कितें रेकॉग्नायज करूंक शकता तुमचें मनीसपण आनी पत्ते सांगता हांव कित्याक ह्यो बऱ्यो गजाली सांगता ज्यो प्रमाणे वाण म्हजी तुटली कितें म्हाका म्हजें रियलायजेशन आमचें जिवीत पळय आहा मरे हे लिमिटेड टायमाचें आयज येयले फाल्यां गेले कितले जाण तुमची फ्रेंडां पळयात कितली जाण तुमची सोयरी पळयात कितले जाण तुमची वांगडी पळयात आसलेली आतां हा मेली मरे मात तुमी जिती हा आयच्या दिसा फेसबूक म्हजी मेसेज पळोवपाक आहा की ना आनी फेसबूक मेसेज पळोवंक कसली म्हणून मेसेज पळयता तुमी म्हजी आतां कित्याक तुमी आतां कोंकणी सोजमता आनी कोंकणी सोजमल्या कारणान तुमकां म्हजी भाशा सोजमता हांव कितें म्हणटा ती कसली भाशा सांगता वयली डिस्कोची गजाली सांगता तुमकां भाजी सवाय जाल्या म्हणून मार्केटात ती गजाली सांगता काय तुमकां जिविताची गजाली सांगता जशी म्हजी वाण तुटली म्हाका रियलायजेशन जालें की हे लायफ आमचें लिमिटेड हे आमचें जिवीत एक वाणी भाशेन आमचो सोल ही दुसरी गजाल जसो आमचो सोल ह्या कुडीन येता आनी आमी ही कूड सारकी झरयता कोहे भाशेन झरयता बरे भाशेन झरयली काय आमी लोकांक मोग वांटोन काय झरयली आमी नियाड करूंक जाय आमी हांव नियाड करता दूख जालें की हांव दिसान दीस हांव म्हणना आमी सगळीं दिसान दीस जाणटी जाता की ना आमची एज आप जाता की ना जशी एज आप जाता आमचे कडेन टायम थोडो हा कहलो टायम थोडो हा कितल्या जाणांक तरी ही भाशा म्हजी सोजमता कितल्या जाणांक म्हजी उतरां सोजमता जिविताचेर नियाडलेली इट्स अ व्हेरी डीप intense quest of our individual life. How many people have realized that what is happening inside us is much more important than what is happening outside our life? So every time, whenever I talk, wherever I focus, I always focus on your life within. सोक्काय फुडें सुर्या उदेता सोक्काय उठोन सुर्याक पांय पडटा आतां म्हणटले थोडे धर्मीक लोक म्हणटले आवय ते हिंदूआचे मरे ते कोंकण्याचे मरे तूं कोंकण्याचे वचून कितें पांय पडटा रे सुर्याक अरे सुर्या नासलो जाल्यार तूं उरपाचो काबार जावपाचो मरे जेन्ना म्हणजे हूय सूर्य इज द अल्टिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बट रियलायजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट वॉट इज दॅट थिंग वी वॉन्ट टू रियलायज अबाउट दीस लायफ टायम कितल्या लोकांक खबर आहा कितलो लोक हे सद्दां फुडें सूर्य येता भायर
सद्दां फुडें सूर्य येता आनी हे सूर्य उदलेल्या कारणान सूर्य भायर सरलेल्या कारणान कितले जाण वचून ते सूर्याक पळयता आनी देव बरें करूं आमकां हो आयचो दीस फावो केला. हो आयचो दीस फावो केल्ल्या कारणान हो आयचो दीस आपूण ह्या लोकांक जो पळय आपणाक कोण मेवता सोयरी शेजारी दायरी वांगडी कोण मेवता तांकां आमी हो कोहे भाशेन आमचे उर्बेन वांटली. कशी आमचे भितर उर्बा आहा कोहो भाशेन आमचे भितर हो मोग आहा तो आमी ह्या आमचे वांगडी कोण मेवतले तांकां दितलो हो मोग. आतां हांव सोशल मिडियार आहा पळय सोशल मिडियासून मासीज आर वॉचिंग 1000 10,000 एंड ऑफ द डे 10,000 विल वॉच बिफोर दॅट अ लॅक विल गो इनफ. म्हाका इतलेंच सूख. हांव आनी कितें करूंक शकतालो बट हें कित्याक कोत्ता कित्याक हांव जाणा ह्यो गजाली हांव एक टायम विसरोंक शकता फ्युचराक. बट जो मनीस आयकता आतां हजारांनी लोक आयकता पळय एंड I have a fans followers, just to tell you people who don't know me, I have fan followers all over the globe, especially the diaspora of Goa. तेंचे काळीज आनी तेंचे मन गोंयार आहा आनी हे गोंय कोण राखोंक शकता पॉलिटिशियन पळय पॉलिटिकान कितें केलां तें सगल्यांक दिसता ट्रान्सपरंट आपणाक देव मेसेज दिता म्हणटा. कोण दिता देव. कोणाचो मायेचो घोव तो कोणाक खबर आहा. आपणाक देवान मेसेज दिल्या आनी तुमचे कान तुम्ही गोंयकारां तुमचे कान सारखे रॅबीट कशे उबे जातात हे पॉलिटिक्साचे कसल्यो गुवाच्यो कसल्यो घाणयाऱ्यो खबरो सांगीत सगलो लोक हा कितें ओय हा असो हो लोक मॅक्सिमम एंटरटेनमेंटाक पेटला. सिरियस आपलो जिवीत कोण राखता आनी आपलो सोल विजन द सोल कॉन्ट्रॅक्ट तुमचो सोल पळयात तुमचो सोल कितें रेझोनेट करता तो मनीस जाणा तो गोंय राखोंक शकता. होय की ना नाल्यार मुद्दम पॉलिटिकान पळया रे सगळे पॉलिटिकल वायट म्हणना. यू कॅन सी द क्लीन हार्टेड पॉलिटिशियन द क्लीन सोल पॉलिटिशियन हू इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग प्रिझर्विंग रिस्टोरिंग गोवाज ऑथेंटिसिटी फॉर अ फ्युचर चिल्ड्रन. कितले दिसता तुमकां तोहले तुमकां कितले जाण दिसता तोहले आमचे गोंयकार पॉलिटिशियन आहा जे आमचे गोंय राखोंक शकता गोंयचे फुडाराचे पासत की फक्त नाल्यार एक पॉलिटिशियनाचे अकाउंट ओपन करून पळय एक पॉलिटिशियन सांग जो जेजे कडेन सादी गाडी आहा ओ सादो घर आहा ओ सादो बँक बॅलन्स आहा. कोण सादो पळय दोत्ता ताका पयले पोकार फोंट मारून भायर काडटात. कित्याक तो सिस्टमान फीट जायना. कित्याक ती आयडियोलॉजी ती फिलॉसॉफी ती सिस्टमान फीट जायना. आनी ह्या लोकांक हांव कित्याक मेसेज दिता बिकॉज आय बिलीव लोकांच्या हातीन पावर आहा आनी होच लोक फ्युचराक हे मनीसपणाचे बरेपण करूंक शकतले. आनी इतलेंच सांगून हांव मेसेज म्हजी काबार करता मोगाल गोंयकार भावा भयणांनी तुमकां मेसेज समज बरी लागल्या हे वाणे पोरमी तुमकां एग्जाम्पल दिलें आमचें लायफ इज शॉर्ट आनी जशी आमची एज वाडटा आमकां टायम थोडो आहा कसलो टायम थोडो आहा मनीसपण स्प्रेड करपाक. फक्त पयशा फाटल्यान धांवया फक्त पावरा फाटल्यान धांवया. हांव व्हडलो म्हजे कडेन इतले पयशे आहा तूं म्हाका सांगनाका कितें तें जाणा मरे आनी तूं भायल्या गांवांत रावन आमकां शेणपणां सांगता ही आमी जाणा कितें तें आमी इतले त्रास काडल्या. अरे हांव जाणा गोंयकाराची मेंटेलिटी खंय ती हांव जाणा गोंयकाराची मेंटेलिटी कडेन. हांव तुमकां कांय इन्स्टिगेट करूंक सोदना. हांव फकत सांगूंक सोदता तुमचे समज मोतीन ओ मोगान ओ तुमच्या काळजान समज ती उर्बा येयल्या सोकाय फुडें जाल्यार ती वांटात दुसऱ्यांक. आनी पळयात ती कोही तुमकां पोत्ती मेवता ती कोही पोत्ती मेवता कार्मीक वे जें तूं कोत्ता तें तुका पोत्तें मेवतलें. आतां मेवचें ना. मनीसपणाचो लॉ मातशें दुसऱ्या भाशेन चलता. तूं समज मातशें 10 रुपयाचें बरें करशीत तुका 1000 रुपयाचें बरें मेवतलें. बट तुजें इंटेन्शन क्लियर आसूंक जाय. समज तूं ते 10 रुपया दिता कोणाक त्या इंटेन्शनान की सांगून की ओ तेका हांव 10 रुपया दिता फाल्यां म्हाका ते 1000 रुपया मेवतले पोत्ते कशें नाल्यार कशें मडको फेवन ना. तुजो 1000 रुपया तूं पोत्तो वयतलो मडक्यानूच. सो हें सिंप्लिसिटी हे जिविताची ह्या लायफाची आमी कोही सोजमोंक शकता. आनी जो कोण जितो आहा जो लोक जितो आहा मरपाच्या ताळणीर आहा मरपाच्या एजीर आहा जाल्यार कहो तेजे कडेन टायम शेअर करुया आमी. कशें तेका पळोवन आमचे टायमाचें आमच्या जिविताचें रियलायज करुया आमी. सिंपल पळय रे गजाल्यो मोगाल गोंयकारांनो. कशी आमी एकामेकाक दिवंक शकता न्हू ह्यो गजाल्यो कशे भशेन आमी एकामेकाक ह्यो शेअर करूंक शकता ह्यो मोगाच्यो गजाल्यो. एकवटान एक मनीस कशें हांव पळय
कितल्या लोकांक मेवता ना बरें, कितल्या लोकांक मेवता आनी बरे मानेस लोकांक जेचे कडेन पयसो आहा आनी पावर आहा. आनी जेन्ना तेंचे कडेन गजाली उलयता मरे काळीज ओपन जाता आमचें काळीज. आनी जेन्ना आमी काळजानसून गजाली करता मरे तेका म्हणटा मनीसपणाच्यो गजाल्यो. नाल्यार फेक गजाल्यो पळय, फेक गजाल्यो कितल्यो चल्ल्या आमच्या गांवांनी वचून. हा हा हा, हाऊ आर यू माय फ्रेंड, लेट्स हॅव अ गुड टायम, लेट्स हॅव सम एक्सपेन्सिव्ह अल्कोहोल, लेट्स हॅव सम एक्सपेन्सिव्ह फूड, लेट्स गो इन अ एक्सपेन्सिव्ह कार अँड एन्जॉय आवर लाईफ अँड शो अदर पीपल दॅट हाऊ वी आर लिव्हिंग दीस लाईफ, दॅट इज सो लॅविश लाईफ वी लिव्ह. आनी माती गोबर करात आनी मागीर एकल्यात खाटीर वसात आनी न्हिदात आनी रडात. समजलें कितें म्हणलां तें? हें सगळें दाखोवपाचें दुसऱ्याक बंद करात आनी स्वताच्या जिविता पासो जियात. स्वताच्या जिविता पासो जियात आनी पळयात कशे भाशेन वत येयलें मरे सायबा, वत येयलें वत. कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक शकता आनी कशे भाशेन दोन उतरां. जस्ट टॉक टू युअर फ्रेंड्स या. आनी फ्रेंड्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां गजाल सांगता. कित्याक म्हज्या लायफान मरे एक बरो इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हाका. म्हज्या बर्थडेक मरे स्पेशल लोकांनी फोन केलो. जे म्हजे फ्रेंड्स आसलेले खूब तेंप पयलीं तेंच्यांनी फोन केलो आनी उलयलीं काळजानसून उलयलीं. आनी कोण येयलें की फ्रेंड्स, थोडेच फ्रेंड्स आहा, सगळे फ्रेंड ना मोगाल गोंयकारांनो, बारीक नी याड करून पळयात तुमी. थोडेच फ्रेंड आसतले तुमचे मरे जे तुमकां तुमच्यो काळजाच्यो गजाली उलयतले, जे तुमकां तुमच्यो मोगाच्यो गजाली उलयतले, जे तुमचे लोवर इमोशनाच्यो गजाली उलयतले. फक्त असल्योच गजाली न्हू, आसोपूच फ्रेंड म्हणना, जे तुमकां सारको तुमकां चॅलेंज करता भितरल्यो गजाल्यो बरो मनीस करपाक, तो सारको फ्रेंड. कितें म्हणटा तें तुमकां नियाड करता जाल्यार त्याच फ्रेंडांक तुमी वालोर दियात. म्हजे 1000 फ्रेंड आसले, आतां कोण आहा? हँड पिक फ्रेंड्स आय हॅव. आय डोंट हॅव एनी मोर फ्रेंड्स. I don't have friends and I don't like to also be with the friends who put me down. म्हाका फ्रेंडाची गरज ना जे येयलेल्या फाटी पोचक्यो गजाली करता त्यो. नो, इट्स वेस्टिंग ऑफ टायम वेस्ट करता. देखून हांव तुमकां सांगता, बरे फ्रेंडाचो सांगात दवरात. जो फ्रेंड तुमकां काळजाच्यो गजाली सांगता, जो फ्रेंड तुमच्या दुखान त्यो गजाली उलयता, तुमचे डायसेक्टिंग युअर इमोशन and helping you to uplift your mental power to reach to the spiritual power of which our soul is aligned to. ते आमचे मनीसपण. ह्यो बऱ्यो गजाली आयकून कोणाक टायम ना रे मोगाल गोंयकारांनो, कोणाक टायम ना ह्यो बऱ्यो गजाली आयकून. तुका आतां हांव कितें पॉलिटिक्साचें उलयलो, कितें गुवाड्यो गजाली उलयलो, सारक्यो कान उबे करून आयकोपाचें आनी व्हिडिओ वचपाचो व्हायरल. बट म्हाका त्यो गजाली सांगपाच्यो ना. म्हाका ते 1000 वा 10,000 एक लोकांक इम्प्रेस करपाची गरज ना. लायक म्हाका गेम खेळपाची गरज ना हिंगा. म्हाका मनीसपण ही आतां म्हजो व्हिडिओ पळय, आतां उलयता पळय हांव, वो फ्रॉम द स्टार्ट टील एंड पळय कोण आयकता पळय रे, तो म्हाका दुसऱ्या फावट मेवत रे काळजानसून उडकितलो. आनी म्हाका कळटा, म्हाका दोळ्यानूच पयल्या कळटा हां लोकांच्या. म्हाका खूब लोक मेवता. हांव जेन्ना हांव गोंयान आसता मरे, तुमकां एक गजाल सांगता, जेन्ना हांव गोंयान आसता मरे म्हाका खूब लोक मेवता. मार्केटान मेवता, नुस्त्याच्या बाजारान मेवता. खूब ए फेले, हाऊ आर यू शीस फेली, हांव तेंच्या दोळ्यान पळयता. तो मनीस कितें सांगूंक सोदता काय म्हाका, एक ओडविकाय दाखोवंक सोदता की आपूण तुका मेवलो आनी काळजानसून म्हाका ती उमेद तुका शेअर करूंक जाय जी तुवें म्हाका शेअर केल्ली. ते म्हाका पळयताच सोजमता त्या मनशाचें आनी तेजो हांव वालोर करता. आनी जो मनीस खोट्या भाशेन म्हाका वळखीता आनी फकत पावर आनी पयशाच्या हितून गुंतला रे, तो सारको सोजमता. सो हे तुमकां कित्याक सांगता, तुमी वळखोंक जाणा जावत हुंच्या मनशा कडेन तुमी उलयतात आनी हुंच्या मनशा कडेन तुमी एकवटान तुमचो मनीस कशें तुमी उदरगत करूंक शकतात. सारकें मुगो भयणी म्हज्या भयणी येयली म्हज्या लायनीर. माय स्वीट हार्ट सिस्टर रेमेडी एंड गॉमिस. मोग आनी एकवट वखत वांट या मोगाल गोंयकारांनो, एकामेकाक वखत उर्जा दिवया की आमी एक बरे मनीस जावन, एक बरे मनीसपणाची मार्ग चलोवन दुसरे फाट एकामेकाक मेवतात, एक मनीस कशे पावात. Thank you very much. Love you all. Feligums to you all the way from Asagaon. And this is my nature. कितल्यो सिरियस गजाली उलोवप वो आसो आनी मोज्या कुडीसून कुशीत वयची ना. Adios amigos.